जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने एही वीडियो रे तुम 2027 रे जो बोर्ड एग्जाम अच्छी ओके से आम किपरि भाव रे लिखिले ओके तुम 2 मार्क क्वेश्चन 3 मार्क क्वेश्चन एंड 8 मार्क क्वेश्चन आम किपरि भाव रे लिखिले पिलामाने हमर मार्क कटिबनी ओके गोटे मार्क मध्य कटिबनी पिलामाने तो किपरि भाव रे लिखिले हमर मार्क कटिबा नहीं चलो देखिबा ओके ना प्रथम रे देखिबा कोन पिलामाने ना 2 मार्क क्वेश्चन ओके ना 2 मार्क क्वेश्चन लिखिबार शैली किपरि ओके आम 2 मार्क क्वेश्चन किपरि भाव लिखि पारिबार पिलामाने प्रथम पॉइंट हूँ कौन ना तुम पॉइंट दे लिखिपार ओके ना पॉइंट दे एमती गोटे पॉइंट हिसाब से लिख 2टी पॉइंट दब 3टी पॉइंट दब ओके आ सेकेंड हूँ कौन ना समस्ते अधिकांश पिला जोटा लिखती कौन ना पाराग्राफ हिसाब से ओके ना पाराग्राफ हिसाब से लिखती ओके तो देख समस्त गोटे क्वेश्चन थी सार मु पाराग्राफ रे लिखी ना पॉइंट दे लिखी देख पिला माने तुमको जो थे तुमको भल लगुच तुम से लिखिपार यहाँ नुह कि तुम पॉइंट दे लिखिले तुमको अधिका मार्क मिल ओके और किए जब एक्सप्लेन करुँच कम मिल एमती किसी नुह तुम जब भल भाव में लिखुच पॉइंट दे लिखिले भी भल कथा तुमको जोटा भल लगुच तुम से भाव में लिखिपार ओके किंतु ये ध्यान देव पिला माने कौन ना तुम्हें केते लिखुच जदि कम लिखुच जो पाराग्राफ हिसाब से लिखुच तुम कम लिखुच तुमको 2 मार्क मिलबनी ओके तुमको 2 मार्क मिलबनी ओके जो तुम पॉइंट दे लिखुच तुम 3टी पॉइंट देले तुमको 2 मार्क मिल ओके 3 ରୁ 4टी पॉइंट देले तुमको 2 मार्क मिल कि जो पाराग्राफ हिसाब से लिखुच तुमको 3-4 लाइन तुमको लिखा ही पड़ो 3 ରୁ 4 लाइन तुमको लिखा ही पड़ो पिला माने नहले तुमको फुल रू फुल मार्क मिल ना से ध्यान देव तुमको जो भल लगुच जब पाराग्राफ हिसाब से तुमको लिखा भल लगुच तुम पाराग्राफ हिसाब से लिख तुम जो पॉइंट हिसाब से तुमको लिखा भल लगुच तुम पॉइंट हिसाब से लिखिपार पिला माने किंतु समस्ते ध्यान देव केबे भी तुम 3टी पॉइंट रू तलकू लिखब ना पिला माने ओके जो तुम पॉइंट हिसाब से लिखुच तो 3टी पॉइंट रू केबे भी कम करियो जब कम करूच तुम मार्क कटि जिबार संभावना अच्छी ओके पिला माने तो नेक्स्ट देखिए ना कौन ना 3 मार्क क्वेश्चन ओके ठीक से परी पिला माने 3 मार्क क्वेश्चन भी से रूल चली ओके कौन ना तुम्हें पॉइंट दे लिखिपार कि तुम्हें पेसेज आकार लिखिपार ओके और जो तुम पेसेज आकार लिखुच के लिख ना हाफ पेज लिखा पड़ो पिला माने और जो तुमको पॉइंट दे लिखुच के ना 5 ରୁ तुमको 6टी पॉइंट लिखा पड़ो ओके ना 5 ରୁ तुमको 6टी पॉइंट लिखा पड़ो ही पड़ो ओके जब तुम कम करूच जो तुम 4टी पॉइंट लिखुच कि 5टी पॉइंट लिखुच तो मार्क कटि जिबार संभावना थाए पिला माने से ट्राए करबो टिके अधिकांश पॉइंट लिखा जो पॉइंट हिसाब से लिखुच और जो तुम पाराग्राफ हिसाब से लिखुच तुम कौन कर ना तुमको अधा पेज पिला माने अधा पेज लिखा पड़ो से विषय रे ओके जो तुम फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन आसूची भारतर संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य से आम कि लिखा से आम एक्सप्लेन तो करें ना तो आम से कि लिखा ना तुम पॉइंट देकर तुमको लिखा पड़ो तार वैशिष्ट्य मान कौन कौन अच्छी तुमको 6टी वैशिष्ट्य से लिखा पड़ो 6टी कि 7टी तुमको वैशिष्ट्य लिखा पड़ो जहाँद्वारा कौन हम ना तुमको 3 ରୁ 3 मार्क मिल से तुम मार्क कटार आउ संभावना न था पिला माने ओके ना 3 ରୁ 3 मार्क मिल ही मिल जो तुम कम लिखुच तो मार्क कटि जिबार संभावना थाए ओके से ध्यान देव के भी कम लिखबनी टिके अधिका लिख ओके तो नेक्स्ट देखिए ना कौन पिला माने ना तुम 8 मार्क क्वेश्चन ओके ना 8 मार्क क्वेश्चन आम किपरि लिखा तार शैली किपरि ओके तो 8 मार्क लिखार शैली कौन पिला माने प्रथम अच्छी कौन रे ना उपक्रम ओके ना प्रथम आमको कौन लिखा पड़ो पिला माने ना उपक्रम ओके सेकेंड कौन अच्छी ना संज्ञा ओके 3 लिखा कौन ना उपस्थापना ओके और शेष लिखा कौन ना उपसंहार देख पिला तुम जेकोसी गोटे क्वेश्चन आसू ओके तुम प्रथम कौन कर ना उपक्रम देव सर उपक्रम माने कौन समस्ते जानी जदि कौन गोटे विषय आसूची तो से विषय कौन तार इंट्रो देव ओके से विषय भीतर को जीवनी ओके से ओनली खाली बेसिक लिख एक्चुअली से कौन कहूँ ओके बेसिक ओनली उपक्रम देव ओके तापर कौन अच्छी पिला माने ना संज्ञा जदि से टॉपिक रखी संज्ञा अच्छी जो आम विभिन्न पॉलिटिक्स माने पॉलिटिशियन माने कि कौन हिस्ट्री जोटा अच्छी हिस्ट्रीर कि तुम संज्ञा देती तो से किसी लिखिनब ओके तो सहीटा ध्यान देव जब तुम संज्ञा अच्छी लिख संज्ञा नथिले लिखब नहीं ओके पिला माने तो नेक्स्ट कौन अच्छी पिला माने उपस्थापना ओके ना उपस्थापना कौन देख उपस्थापना कौन कर पिला माने ना तुम जो विषय देती जो क्वेश्चन तुमको पचारि से क्वेश्चन लिखब ओके ना इंट्रो सरीगला इंट्रोडक्शन देव इंट्रोडक्शन सरी सारा कौन ना उपस्थापना उपस्थापना कौन कर तुमको जो क्वेश्चन पचारि ओके से क्वेश्चन आंसर ये लिखब और शेष कौन रहा पिला माने ना उपसंहार उपसंहार कौन
ନା ତୁମେ ଯେତେ ବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛ ତୁମର ମତ ଦେବ। ଓକେ, ତୁମେ ଯେତେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛ ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ମତରେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାହାକୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର ବୋଲିକି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ପାଇଁ ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ତ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ନା 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ଏମିତି ଏତେ ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ତୁମର ମାର୍କ କେହି ବି କାଟି ପାରିବନି ପିଲା, 2ରୁ 2 ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ରହିଲା ନା ତୁମ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତୁମ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି, ଓକେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲିଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ, ଓକେ ଯେଉଁଟା ତୁମ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ନା ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା, ଏମିତି ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ମାର୍କ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ନା ମାର୍କ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ ତୁମର ମାର୍କ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ତୁମେ ପେସେଜ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛ, ତୁମକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯଦି ହିସାବରେ ଲେଖୁଛ ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଓକେ, ନା ପାରାଗ୍ରାଫ ହିସାବରେ ଲେଖୁଛ ଯଦି ଏପରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ଆସିଗଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତୁମ ଲମ୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ନା ଲମ୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ତୁମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର। ଓକେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉପକ୍ରମ। ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମ ଉପକ୍ରମ। ଓକେ, ତୁମେ ଏଥିରେ ନା ଲେଖିଲେ ଚଲିବ, ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଲେ ଚଲିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଲିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନା ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଓକେ, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବ ଯେ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ 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 ରହିଛି, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁକିଛି ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ରେ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଉପସ୍ଥାପନା ସଂଜ୍ଞା, ତ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ତ ଏଥିରେ ରହିବ କ'ଣ ନା ଉପସ୍ଥାପନା। ଓକେ, ଏଥିରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖିଲେ ଚଲିବ, ନ ଲେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚଲିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଓକେ, ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ, ଓକେ ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ଓକେ, ନା କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସେଇଟା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ। ଯେ ତୁମ ଖାତା ଦେଖୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ରେ ନା ତୁମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ। ତୁମେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏଇଟା ରହିବ ତୁମେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେ ବି ତୁମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ନା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ନା ତୁମଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖ, ଓକେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉପସଂହାର। ଓକେ, ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ସମସ୍ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର। ଓକେ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତୁମ ଉପସଂହାର ଦେବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଉପସଂହାର ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ନା ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋଚିତ ଟିପ୍ପଣୀ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମ ନିଜ ମତ ଦେବ। ଓକେ, ଯେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛ, କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛ, ଓକେ ସବୁକିଛି ଲେଖିବ ଆମ ଉପସଂହାରରେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ।